بونسوار السلام عليكم مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي اللي غادي نشرحو فيها ولا نخدمو فيها دي كيستيون على لي شامبينيون phytopathogènes. Donc première question, mentionner les modes de reproduction chez les champignons يعني اذكر طرق تكاثر تاع les champignons phytopathogènes. Deuxième question, comment se produit l'infection par les champignons يعني كيف تحدث الإصابة بهاد les champignons phytopathogènes. Question 3. Quelles sont les principales méthodes de vie des champignons يعني أشنا هما الطرق العيش تاع هاد les champignons phytopathogènes. Question 4. Mentionnez les symptômes يعني الأعراض et la résistance aux maladies suivantes يعني خاصك تذكر لينا الأعراض و الريزيستونس أو لا البريفونسيون تاع les maladies suivantes. Premièrement عندنا maladie de la fonte des semis يعني موت البادرات هادو يعني البذور يلا كنزرعوهم كيموتوا دغيا كاع ما كينوضوا. دوزيامون لو ميلديو دو لا طوماط اي دو لا بوم دو تير يعني اللفحة المتأخرة في الطماطم والبطاطس. عندنا لوديوم دي غيزان البياض الزغبي على العنب. لوديوم دي كوكوربوتاسي البياض الدقيقي في القرعيات. عندنا لا كاري كومان دو بلي اي دو لورد التفحم اللي تيكون في القمح وكيكون في الشعير. وعندنا اخيرا لا غويل دو لا تيج دو بلي يعني الصدى اللي تيكون في لي تيج تاع لو بلي. لا كيسيون 5 mentionner les principales caractéristiques de l'huile et دي كربون او لا شاربون يعني خاصك تبين لينا الصفات تاع هاد لا مالادي هذا تاع الغويل اللي هو الصدى وتاع الشاربون اللي هما التفحمات. دونك غادي نبداو بلا كيسيون الاول. La question de l'eau, les champignons se reproduisent de deux manières. Première manière, sexuée. La reproduction sexuée. La reproduction sexuée implique la fusion de deux cellules. يعني كتكون واحد لا سيلول والسيلول الأخرى كتوقع ليهم لا فيزيون كنسميوها les cellules sexuelles ولا des gamètes provenant de deux individus يعني هذه كتجي من واحد l'individu من واحد الشامبينيون وهذه كتجي من واحد الشامبينيون اخر différentes ou de même individu اولا يقدر تجينا من نفس l'individu. Cette fusion produit un zygote يعني كتعطينا واحد الزيغوت qui donnera naissance à un nouveau champignon اللي كتعطينا واحد nouveau champignon. La deuxième manière هي la reproduction asexuée consiste en la production des spores يعني كتعطينا des spores des cellules reproductrices par un seul individu sans fusion يعني ما تكونش la fusion des gamètes حيت هنا كنهضروا على la sexuée. Ces spores se dispersent dans l'environnement et germent pour former de nouveaux champignons يعني هاد les spores كتنتشر في l'environnement وكتوقع لها لا جيرميناسيون باش تعطينا واحد نوفو شامبينيون. كاينين عندنا دي زوتر تيب دو ريبرودكسيون اسيكسيو شي لي شامبينيون كوم لا فراغمونطاسيون و لا جيرميناسيون. دونك ندوزو للكيستيون جوج كومون سو برودوي لانفيكسيون دي شامبينيون يعني كيفاش كتوقع هاد الاصابه تاع لي شامبينيون في لي بلونط. Premièrement, qu'est-ce qu'on a l'infection par les champignons se produit lorsque les spores ou les ifs, les filaments du champignon entrent en contact avec un autre susceptible. يعني en général les plantes حنا كنهضروا على les maladies phytopathogènes تاع les plantes. Donc كتوقع لنا l'infection. Deuxièmement, les spores ou les ifs peuvent être transportés, que ce soit par le vent ou par l'eau, ou là, les insectes, les animaux, les outils تاع l'homme اللي كيستخدموا. Une fois sur l'autre, une fois qu'être là avec le champignon va pénétrer dans ces tissus, qu'être les tissus تاع les plantes, soit par les blessures ou là par des structures spécialisées comme des بريسوريوم تكون عند لي شامبينيون كيستعملوهم باش يدير لانفيكسيون لي بلونط او لا بار دي زوستوريوم. دونك هاد لي بارتي هادي تكون عند لي شامبينيون فيتوباثوجين.
Troisièmement, le champignon va ensuite se nourrir des substances organiques de l'hôte, يعني كيتغذى لنا على البلونت en les dégradant كيديغراديها avec des enzymes يعني كيليبيغي كتكون عنده des enzymes او لا دي توكسين او لا السموم. l'infection pour provoquer symptômes variés يعني كيحدث لينا دي symptômes variés على هذاك البلونت او على هذاك لوط كوم دي طاش او لا دي نيكروز دي ديفورماسيون يعني كيغير من الشكل تاعها دي بوريتور تعفنات او لا دي مالادي سيستيماتيك. بالنسبة للكيستيون 3 quelles sont les principales méthodes de vie des champignons شفناهم في الكور تاع les champignons phytopathogènes. عندنا premièrement biotrophe. La forme biotrophe chez les champignons phytopathogènes désigne un mode de vie ou bien un mode de nutrition où le champignon dépend exclusivement de la vie de son hôte. يعني البيوتروف راه ضروري خاص هذيك البلونت تكون فيفون وكيتغذى عليها في نفس الوقت. Donc la méthode 2, nécrotrophe. La forme nécrotrophe chez les champignons phytopathogènes fait référence à un mode de nutrition où le champignon tire ses nutriments des tissus morts. يعني كيتغذى لينا كيقتل لينا les cellules عاد كيتغذى عليهم. Contrairement à la forme biotrophe, les champignons nécrotrophes ne nécessitent pas un hôte vivant. يعني ماشي بالضرورة يكون عندنا هذاك البلونت فيفون ولا دي tissus vivants. Troisième méthode, saprophète. La forme saprophète chez les champignons phytopathogènes se réfère à un mode de nutrition où le champignon se nourrit de matière organique morte. يعني كيتغذى لينا ولا كياخد la nourriture تاعو من les composés mortes ولا كيدير لينا décomposition de la matière organique morte. دونك هادشي اللي كاين في هاد لي ميثود de vie des champignons. نمشيو للكيستيون 4. mentionner les symptômes et la prévention aux maladies suivantes. عندنا premièrement maladie de fonte des semis اللي قلنا هو موت البادرات ولا دوك البذور يلا كنزرعوهم وما كينوضوش كاع كيموتوا. c'est un maladie causée par plusieurs espèces de champignons du sol déconnant le sol comme Phytium, Fusarium, Rhizoctonia ou la Botrytis. Elle affecte les plantules avant ou après leur levée. يعني يلا كينوضوا هذوك البذور وكي affectيهم en provoquant la pourriture ou la pourriture des racines et de coller. يعني كيدير تعفنات في هذوك الجذوره ولا الكولي تاع. La maladie se développe dans des conditions de température fraîche يعني تكون في الأوسط اللي تكون فيه درجة الحرارة باردة شوية أو كتكون حتى l'humidité طالعة يعني البلاصة باردة و l'humidité طالعة دو سول مالدغيني التربة هادي اللي ما كتدوزش الماء بزاف يعني كتحبس لينا مثلا بار اكزومبل عندنا التربة ديالنا هنايا كيجي الماء كيتحبس هنايا ما تدوزوش هاد التراب ما كيدوش هنا ولا كيدوز بشويه عليه. بالنسبه لا بريفونسيون ولا لا ريزيستانس تاعو عندنا pour la prévenir il faut utiliser des semences يعني خاصنا نزرعو الحبوب اللي هي سليمه ما تكونش مريضه et traiter semer à la profondeur et à la densité appropriée يعني خاصنا نوفروا ليها واحد لا دونسيتي مناسبه وواحد العمق ما نديروهاش مثلا في العمق اللي بزاف ولا ما نطلعوهاش بزاف. éviter les excès d'arrosage يعني ما نسقيوش بزاف مره et de fertilisation ما نديروش يعني هذوك ما نديروش الفيرتيليزاسيون بزاف et pratiquer la rotation des cultures يعني نديرو اولا نعتمدوا على هذيك الدورة الزراعية يعني مرة كنكولتيفي واحد ليسبيس العام الجاي نكولتيفي اسبيس اخر الى اخره. لا دوزيام مالادي عندنا هنايا ميلديو دو لا طوماط اي دو لا بوم دي تير يعني
ديك اللفحة المتأخرة على الطماطم وعلى البطاطس. C'est une maladie causée par champignon Phytophthora infestant qui appartiennent au groupe des homicides. يعني هاد Phytophthora infestant راح تكون في لي جروب تاع les homicides. Elle affecte les feuilles كتاتاكي لينا les feuilles, les tiges, les fruits des plantes en provoquant des taches يعني تدير فيهم بقع brune رمادية أو لا سوداء souvent bordées de blanc duveteuses. انت تكون عندها واحد الإطار يعني لين. لي بارتي انفيكتي سو ديسيش اي سو نيكروز يعني هادوك لي بارتي اللي هما انفيكتي راه تديسيشا عند تتنشف وكتحلل. La maladie se propage rapidement par les spores du champignon qui sont disséminés par le vent. يعني هادوك لي سبور ولا كيفاش كتوقع la propagation ديال la maladie عن طريق يعني les spores اللي هما déjà disséminés par le vent ou par la pluie. Il se développe dans des conditions de température modérée, l'humidité كتكون طالعة بزاف et de rosée abondante وفي السقي اللي هو كثيف. Pour la prévention, il faut utiliser دائما دي سمون سين يعني نزرعو البذور اللي هما سليمة et résistance وخاصنا ندبرو على البذور اللي هما ريزيستونس لهاد لا مالادي. اسباسي لي بلونت بور فافوريزي لايراسيون يعني نفرقو مثلا درنا واحد البلونت هنايا نخليو واحد ليسباس وعاد نديرو واحده اخرى يعني ما نزاحموهمش باش تكون عندنا واحد لايراسيون فافورابل. إليميني لي بارتي مالاد الا لقينا شي حاجه مريضه ولا شي بلونت مريضه خاصنا كاع نحيدوها ما تكونش باش ما تكونتامينيش لينا لي زوتر بلونت. et traité avec des fongicides نستعملو دي فونجيزيد اللي هما à base de cuivre ou là de soufre. بالنسبة للوديوم دي raisin, c'est une maladie causée par un champignon appelé Éricef nectar qui appartient au groupe des ascomycètes. Il affecte les feuilles, les tiges, les fleurs, les grappes de raisin يعني هادوك العناقيد تاع العنب en provoquant un feutrage blanc poudreux à la surface des organes يعني كيدير لينا واحد الطبقة بيضاء بحال البودر على السيرفاس دي زورغان ولا على هادوك لي فروي. لي بارتي انفيكتي سو ديفورم سو ديسيش يعني هادوك البلايص اللي هما انفيكتي راه كتغير الشكل ديالهم كديسيشاو اولا اي سو نيكروز كتحلل. لا مالادي غيدوي لا كاليتي كينقص لينا الكاليتي والكونتيتي تاع الغيزين اي فافوريز لاتاك دوطخ مالادي يعني اون فوا كي اتاكي لينا هاد لا مالادي لو غيزان كيساهم انه دوطخ مالادي يكونوا يجيو لينا يعطيو لينا داكشي اللي بقى. Il se propage par les spores du champignon qui sont disséminés par le vent. دائما لاجون تاع الديسيميناسيون هو لو فون. Il se développe dans des conditions بالنسبة لي كونديسيون خاص température تكون élevée, la sécheresse شوية et de forte luminosité يعني يكون عندنا الضوء بزاف. بالنسبة لا بريفونسيون pour la prévenir il faut tailler يعني خاصنا نديرو تقليم لهادوك البلايص اللي هما انفيكتي اي éclaircir la vigne نديرو شوية الضوء pour favoriser la ventilation يعني التهوية نديرو زعما نسمحو يعني دوك لي سبيس حتى هما تكون ما بيناتهم واحد ليسباس باش تكون لا فونتيليزاسيون. إليميني لي بارتي مالاد نحيدو البلايص اللي هما مرادين نحيدوهم نقطعوهم. et traité avec des fongicides à base de soufre ou bicarbonate de soude يعني نستعملو هاد لي فونجيسيد هادو.
soufre ou la bicarbonate de soda. يعني quatre maladies اللي هو l'oïdium des cucurbitacées. C'est une maladie causée par plusieurs espèces de champignons du groupe des ascomycètes comme Podosphaera, Xanthi ou Goulovinomycées, Sycoracearum, etc. Elle affecte les feuilles, les tiges, les fleurs, les fruits des plantes de la famille du cucurbitacées comme le melon, le concombre, le courge ou la courgette. Elle provoque un foutrage كيدير لنا واحد الطبقة blanc بيضاء poudreuse بحال البودر à la surface des organes qui peut devenir brune كتولي رمادية ou noire avec مع الوقت. Les parties infectées se déforment, se dessèchent et se nécrosent دائما. البارتي اللي هما infectés كيتغير الشكل ديالهم كيتديسيشاو وكيتحللوا. La maladie réduit la vigueur, la croissance, la production des plantes. يعني هاد la maladie هذا شنو كيدير كينقص لينا من القوة ومن الصحة تاع هذيك البلونت كيدير كينقص la croissance ديالها و la production bien sûr تاعها. Il se propage par les spores du champignon qui sont disséminés par le vent. Il se développe dans des conditions de température élevée, la sécheresse et de forte luminosité. Pour la prévenir, il faut utiliser des semences saines دائما et résistance, espacer les plantes وحدة هنا وحدة هنا نخلي واحد l'espace بيناتهم يعني ما نزحموهمش. Éliminer les parties malades et traiter avec des fongicides à base de soufre, du bicarbonate. هاد la maladie تاني عندنا la carie commune du blé et de l'orge. C'est une maladie causée par plusieurs espèces de champignons du groupe de Basidiomycètes comme Tilletia carie ou Tilletia lavis. Elle affecte les grains du blé d'orge en remplaçant leur amidon par des spores noires et poudreuses. Les grains infectés sont plus ronds, plus lourds et plus foncés que les grains sains. La maladie réduit le rendement كنقص لنا من الإنتاجية la qualité الجودة la valeur des grains القيمة ديالهم et dégage une odeur كيعطينا واحد الرائحة désagréable يعني كريهة بحال الريح تاع الحوت اللي هو خانز. Elle se transmet par des semences ou le sol contaminé يعني هاد الزريعة اللي هي contaminée ولا le sol par les spores du champignon. Elle se développe dans des conditions de température fraîche يعني température fraîche يعني باردة شوية ماشي المهم كيكون الجو بارد و humide في نفس الوقت. et de semer profonde ولا هاديك الزراعة اللي كنديرو مثلا عندنا هذا هو لا سيرفاس تاع التراب وحنا كنزرعو العمق فواحد العمق بزاف. Pour la prévenir, il faut utiliser des semences saines دائما et traiter semer à la profondeur et à la densité appropriée يعني نحترموا هذاك العمق ونحترموا الدونسيتي éviter les excès d'arrosage ما نسقيوش بزاف et de fertilisation ما نستعملوش هذوك المبيدات. pratiquer la rotation des cultures دائما نتبعوا هذيك الدورة الزراعية. Donc عندنا هنا آخر maladie, dernière maladie, rouille de la tige du blé. C'est une maladie causée par un champignon appelé Puccinia gramineae qui appartient au groupe des Basidiomycètes. Elle affecte les feuilles, qui attaque les feuilles, les tiges et les épis de blé, en provoquant des pustules allongées de couleur brune ou noire contenant des spores du champignon. Les parties infectées se dessèchent et se nécrosent. La maladie réduit le rendement, la qualité, la résistance du blé.
Il se propage par les spores du champignon qui sont disséminés par le vent. Il se développe dans des conditions de température élevée يعني التمبيراتور كتكون طالعة l'humidité حتى هي طالعة et de pluie fréquente البلايص اللي كيكون فيهم الشتا بزاف. La prévention, pour la prévenir, il faut utiliser des semences saines et résistantes, espacer les plantes pour favoriser l'aération, éliminer les parties malades et traiter avec des fongicides à base de triazole et de strobilaire. هادو دي تيب تاع لي فونجيسيد اللي كنستعملوهم في هاد لو كا هادي. La dernière question, les principales caractéristiques des rouille et des charbon. Les rouilles et les charbons sont deux groupes de champignons qui causent les maladies importantes chez les plantes, notamment les céréales. Et voici les principales caractéristiques des rouilles et des charbons. Pour les rouilles sont des champignons du groupe des Basidiomycètes qui se caractérisent par la production des spores de couleur rouille, brune ou noire qui se forment en pustules sur les organes des plantes. Les rouilles ont un cycle de vie complexe عندهم واحد الدورة تاع الحياة معقدة شوية qui implique souvent plusieurs hôtes يعني اللي خاصها تتمر من بزاف تاع لي زوت بزاف تاع لي بلونطا ولا لي زانيمو et plusieurs formes de spores عندهم بزاف تاع لي سبور لي فورم تاعهم iridospore, téliospore, basidiospore etc. Les rouilles sont des parasites obligatoires يعني ضروري يلقاو واحد لوط باش يعيشوا qui ne peuvent pas vivre sans leur hôte. Ils provoquent des pertes de rendement, de qualité, de résistance chez les plantes infectées. بالنسبة للcharbon, les charbons sont des champignons du groupe des ascomycètes qui se caractérisent par la production des spores de couleur noire et qui se forment en masse poudreuse à l'intérieur ou à la place des organes des plantes. Les charbons ont un cycle de vie simple عندهم هادو cycle de vie simple à la différence مع الرويل qui implique un seul hôte يعني هو كيحتاج غير واحد seul hôte et un seul forme de spore اللي هو les ascospores. Les charbons sont des parasites facultatifs يعني ماشي بالضرورة يكون عنده واحد لوط باش يعيش. Il provoque des déformations, des nécroses et des odeurs désagréables كيعطينا واحد الريحة خايبة chez les plantes infectées. دونك حتى لهنا نكونو سالينا هاد لي زيكزيرسيس هذا حتى نشوف الا كاينين دي كو سي ام نديروهم. دونك على بروشين ان شاء الله et merci pour votre attention. كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم وإلا عجبكم بيان سور ديروا ابوني هذوك اللي ما ماشي ابوني شي جيم شي تحفيز وخليو لي دي كيسيون الا عندكم بيان سور دي كيسيون في لي كومونتير. et à bientôt.